मत आज मिसवाक आसी आम सांग तो देख मुझे केमती लगुच पूरा भाई और भौणी मैंने मत आज मिसवाक आसी आम सांग प्रियांशु जय जगन्नाथ जय बोले तो भाई सहित आगे आम गुरुशेखर भाई जय जगन्नाथ भाई और भौणी मैंने सब किंदी अछंती एबे तो हिंदी रे आस्तला एबे ओडिया रे सम कंपटीशन कम बोली ओडिया रे आस्ती हैला एटा फैक्ट कथा आउ सब सब्सक्राइब कर दियंतु जल्दी जल्दी हैला तापर थार उडानिया हैला तार मिटी भूलिया सब आगो स्टैंड उड़े ये उड़ाने आगो से गिम्बल गिम्बल उड़ानिया आगो YouTube रो जल्दी पैसा देले जल्दी जल्दी आगे हम पार्टी उड़े करियो फर्स्ट पार्टी गिम्बल उड़ाना आबो तापर आईफोन आनिया सब आनिया आपन पे जोडा आपन दरकार सब आना आबो आपन खाली धीरे धीरे सब सब्सक्राइब करी चालंतु आपन माडी चलो तो भाई हां तो पंडा भाई हम किंतु भूल पारबो आ बणाए भलो हैं सही कोठी छबे हैं पूरा बढ़िया छुटीटा कंडैछ कौन लगुच पूरा मालटे तो भाई आम जाऊँ विसर्जन सरस्वती पूजा विसर्जन कहीं भाई आज आम लास्ट डे रखापी कॉलेज रे आ भाई मत बहुत ज्वर हो 103 डिग्री ज्वर सतर हसुँच बट सतर ज्वर हेले भी आम जीवु भाई कहीं कंटेंट दरकार आपण किसी भी कर कौन भाई रे केमे हसुच केवल आपण मानो पे आइडा होची खाली आपण मानो पे आएगा एटी हमर विकास कष्ट करची हैला आ आपण मानो पे आपण माने ब्लॉग देखियो नुवा कंटेंट आपण मानो मिलियो लिया से जर रेले जाऊ जेबे सरस्वती पूजा रिटेंस करो आबे तो आज जीवा तो जीवा कोन करबा चलो एड करबा एई अंधार राती रे हमें 4 जन चाहूचे विसर्जन करी तांके दिखनी देखो त्रिमूर्ति ओह कौन कहला से तो भाई आम आशीष रो तो सांग मैंने अच्छी बट आम जाले जीवा आम चलो मिरर टी अच्छे टी चोटी बोटी सेट कर दी हीरो चलो तो देख मुझे केमती लगुच पूरा हीरो पूरा मक्खा कौन लगुच भाई साहब ज्वर भी भाई साहब पंप ओह पापा की परी पापा की परी तो भाई जीवा लेट करना पंचरा आधे कही मारू चलो 6टा आधे लेट करवानी भगवान भगवान चलो जीवा को पूरा कहते गहली के क्राउड ओह पूरा क्राउड आम सब रेडी होती प्रियांशु पलि कौचे बट आम जावा दबुनी कहीं प्रियांशु इज प्रियांशु ओह कौन गीत कौन डांस चलो जीवा डांस टा करवा सेटा केमती मिस कर चलो काली राति पर एबे धरुची जस्ट मोबाइलटा कहीं भाई मो ज्वरटा कमुनी एत मेडिसिन खाई सारे कमुनी बट रेस्ट नौ धीरे धीरे कहीं कौन करवा ज्वरटा रेस्ट ना पड़ो भल भी लगुनि तो अभी 5टा बेलू एग्जाम भी अच्छे आमर ऑनलाइन अच्छे बट करवा एडजस्ट करवा आउ भाई आम रूम गोटे रूममेट पलैची कटक किए ना राज तो राज पड़ेगा कटक जस्ट एवं ही गला तो सी आसो 2-3 दिन पर आउ रहा भाई फेब्रुआरी मसटा भाई आमर पूरा पूरा बोबाल मास पूरा पूरा बोबाल छप्पड़ फाड़ प्रोग्राम यही मसरे आमर कॉलेज अच्छी गजपति सॉरी गजज्योति गजज्योति एंड कृषि मेला आम सबू आपन को देखू है बहुत मस्त लगे सेलिब्रिटी भी आसती है बहुत मजा लगे
ଗଜପତି ପୁରା 3 ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଚାଲେ। ଆପଣ ପୁରା ଦେଖିବେ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଛପଡ଼ ଫାଟ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଛପଡ଼ ଫାଟ ଆକ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଛପଡ଼ ଫାଟ ଡିଜେ ନାଇଟ୍ ମସ୍ତ ଲାଗେ। ତବେ ଆଉ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଆଉ 10-15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ଅଛି। ଆମେ ସେଟା ସରେଇକି ଯିବା ଜିମ୍। ବଟ୍ ଜ୍ୱର ଅଛି ହେଲେ ବି ଜିମ୍ ଯିବା, କାହିଁକିନା ହେଲ୍ଥ ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଚାଲ। ତ ଭାଇମାନେ ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁ ଜିମ୍ ପାଇଁ। ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ମସ୍ତ ଗଲା, ଜଲ୍ଦି ସରେଇଦେଲୁ। ତ ଏବେ ଯିବା ଜିମ୍ଟା। ଆଜି ଫୁଲ୍ ଚେଷ୍ଟ ମାରା ହବ, ପୁରା ଛପଡ଼ ଫାଡ଼ କରିକି ଫୁଲାଇ ଦେବୁ ଆମେ। କ'ଣଟା ଛାତି। ତ ଚାଲ ସାର୍ ପାଖକୁ ଟିକେ ଯିବା, ଚାବିଟା ଧରିବା, ଜିମ୍ଟା ପଳାଇବା। ଯିବା। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? ଜିମ୍ଟା ତ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଯିବା ଜିମ୍ଟା କରିବା ୱାର୍କଆଉଟ୍ଟା, ଜିମ୍ ଫିଟନେସ୍। ଓହ ଚାଲ ପଳେଇ ଆସ ପିଲାମାନେ, ଯିବେ ଭିତରେ ଯିବା। କାରଣ ଲେଗ୍ଟା ମାରିଛନ୍ତି, ଓହ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଚାନ୍ଦ ବାବୁ ଆମର। ହଉ ଚାଲ ଭିତରେ ଯିବା। Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows where ପଣ୍ଡା ବାବୁ ଆସ ଟିକେ ଆଗକୁ। ଓ କ'ଣ ଲାଗୁଛ ଓ ମୋରା ହିରୋ। ବଢ଼ିଆ ଦୁସୁଛ। ଓ ପୁରା ଚିହ୍ନା ହିଁ ପଡ଼ୁନ। ଚନ୍ଦନ କାଠ ଭଳିଆ ଦୁସୁଛୁ। ପୁରା ହିରୋ। ଘଷୁ କିଏ ଗୋଟେ ଘଷୁ ଚାହୁଁଛି, ଘଷିବା ପାଇଁ କି ଲୋକ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକ ନା ଲୋକି ତମକୁ ତମକୁ ମିଳିଯାଇଛି ନା, ତମେ ଘଷ। ଚାନ୍ଦ ବିରିୟାନୀ ଟିକେ ହଉ, ବିରିୟାନୀ ଟିକେ ହଉ। ପଇସା ତମକୁ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପରା, ଘରେ କହିଦେଇଥିଲି ତମର। ମୋ ଘରେ ମୋ ପାଇଁ ପଠେଇଛି, ତୁ ମୋ ପାଇଁ ପଠେଇବୁ। ହଁ ସେ ଗୋଟେ କଥା ଏକା, ଭାଇ ଭାଇ ସବୁ। ଏବେ ତମକୁ 1000 ଟଙ୍କା ଆଇଲା, ମୁଁ ଶୁଣ ଏବେ ତମକୁ 3000 ଟଙ୍କା ଆସିଲେ, ସେ 3 ଜଣ ଭିତରେ ବଣ୍ଟା କରିଦେବା ଏଥର ଆଉ। ନାଇଁ ଆସିଲେ ଏବେ ଯେତିକି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସବୁ 4000। ଏ 2000 ତ ମୋର, ଆଉ 2000 ମୋର, 1000 ତମର, ଆଉ ଅଧା 4000 ପଠେଇଦେଲେ ଯେ ଏବେ 4000 ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। 3000 ତ ଆଇଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଆଜ୍ଞା। ନା 3000 ଆସିଲେ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। 4000 ଟଙ୍କା ପଳେଇ ଆସିଛି, ସେଟାରେ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଯିବା ଆଉ। ସେଟା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଯାଇଛି ପରେ, ସେଟା 4000 ମୋର ପରା, ପଠେଇ ଦିଅ ମତେ। ପଇସା କଥା ଶୁଣୁ ଓ ସବୁ ରୋଡଟା ସାଇଡ କରିଦଉଛନ୍ତି। କେମିତି ପଇସାର ଏତେ କ'ଣ ଥାଏ? ହଷ୍ଟେଲ ଲାଇଫରେ ନା, ହଷ୍ଟେଲ ଲାଇଫରେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ପାଖରେ 20 ଟଙ୍କା ନଥିବ, ସେ ଟାଇମରେ ପଇସାର ବହୁତ ଜଣା ପଡିବ। ଆଚ୍ଛା ପଇସା ମୁଖକୁ ପଡୁଛି ପିଲା। ଆଚ୍ଛା ପଇସା ଇଜ ପଇସା। ତ ଭାଇ ସେତିକି ଭିତରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେନି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ହିଁ କହିବା କଥା। ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ମାରିଦେବେ, ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆଉ। ସେତିକି ଭିତରେ ଆମେ ଟିକେ ଯାଇକିନା କାହିଁକିନା ପଳାଉ।